नमस्कार आणि येवकार तुमकां ह्या पत्रकार परिशदेक. एक खासा हो महामारीचो काळ, ह्या पॅन्डेमिकाक लागून वेगवेगळ्यो गजाल्यो घडत आसात आनी तातूंत भितरच गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशन तांणी एक निर्णय घेतलो गेल्ल्या आठवड्याक की 10वीची जी परीक्षा आहा बोर्डाची 10th एक्झामिनेशन्स ते ह्या वर्सा घेवपाचे नात आनीक एक सिस्टम वर्कआउट करतले जातूंतल्यान भुरग्यांक गुण मार्किंग जातले भुरग्याचे. त्याच बरोबर पयर तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांणी सांगलें की ह्या वर्साक 12वीची दॅट इज 12th स्टँडर्ड एग्जामय बी घेवपाचे नात आनी ताजेर बी वील वर्कआउट समथींग. आमी फाटीं पत्रकार परिशद घेवन गोवा बोर्डाक कॉशस केल्लें की ही ज्यो तुमी मॉडेलिटीज वर्कआउट करतात त्यो मातश्यो बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स आसपा जाय, तातूंत भितर जाणकाराचें मत घेवपा जाय, कित्याक कशें जावपा नजो अशी एक शिटकावणी दिल्ली तांकां. आज परतून एकदां दुसरी एक शिटकावणी गोवा बोर्डाक ह्या संबंदान दिवपा खातीर हांव आनी म्हजो उपाध्यक्ष गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो दिलीप प्रभुदेसाय ही पत्रकार परिशद घेतात. गोवा बोर्ड अस्तित्वात आयलो 1975 एका खास कायद्या अन्वये तो अस्तित्वाक आयलो. ताचे पयलीं वी वर पार्ट ऑफ पुणा बोर्ड. गोंया भितर संपूर्ण पुणा बोर्डाचें राज्य चलतालें म्हणल्यार जाता, पुणा बोर्डाचे एग्जाम दिताले. 1975 सावन गोवा बोर्ड अस्तित्वात आसा आनी गोवा बोर्डाचो हो कायदो करतना तेन्नाच्या जाणकारांनी जाणी हो केलो तांणी केन्ना तरी एक पॅन्डेमीक जातलें, केन्ना तरी महामारी जातली हें चिंतूंक ना आनी ताका लागून त्या गजाली खातीर तांणी बोर्डाच्या जो एक्ट आसा, कायदो आसा तातूंत भितर प्रोविजनय बी करूं ना कांयच. ताका लागूनच आज जेन्ना बोर्ड निर्णय घेता की 10वी आनी 12वीची विच आर प्रायम एक्झामिनेशन्स ज्यो कॅन्सल करपाचो निर्णय घेता तेन्ना ताजे खातीर गोवा बोर्डाच्या कायद्या भितर कितें प्रोविजन आसा काय कितें, हो आमचो प्रश्न आसा गोवा बोर्डाक. गोवा बोर्डाचो जो कायदो सेक्शन 25 आनी 29 25 अँड 29 आर नॉट क्लियर ऑन दीस. तातूंत भितर कांयच क्लॅरिटी ना. गोवा बोर्डाच्या फूल कायदो जो आसा तातूंत भितर कांयच क्लॅरिटी ना. गोवा बोर्ड म्हणटा की कंपल्सरी 10वीची परीक्षा आनी 12वीची परीक्षा बोर्ड घेतलो आनी दे वील सर्टिफिकेट दितले म्हणून भुरग्यांक. पण हाजे खातीर कॅन्सल करून ह्यो खासा एक्झामिनेशन्स ऑर मार्किंग करून पयलीं जाल्ल्या त्या एक्झामी प्रमाणे हाका कसलेंच प्रोविजन बोर्डाच्या हातूंत भितर ना, कॅन्सल करपा भितर ना. न्यू मार्किंग स्किम्स जी केला ताजे खातीर बी बोर्डाच्या हातूंत भितर प्रोविजन ना. सो ताका लागून आमी मागतात गोवा बोर्डा कडेन की घडयेक ताका दिसत की एक नोटिफिकेशन काडलें, एक गॅजेट पब्लिकेशन केलें की हें जाल्यार जावपाक शकता म्हण, पण वीच अकॉर्डिंग टू अस आनी जाणकारांच्या मतान हें बरोबर ना. म्हाका दिसता की गोवा बोर्डान हो विशय सारको बरे तरेन हाताळपाक जाय. तांचे कडेन लॉ सेक्रेटरी जावं राज्याचो एडवोकेट जनरल अशा जाणकार कायदेतज्ञ म्हणे वचपा जाय, कित्याक दीस इज नॉट अ सिंपल थिंग. कित्याक जवळ 23,000 भुरगे 10वीच्या परीक्षेक आनी 20,000 जवळ भुरगे 12वीच्या परीक्षेक, म्हणल्यार 43,000 भुरग्यांच्या भवितव्याचो हो प्रश्न आसा. आनी गरज पडटा जर जायत गोवा बोर्डाक ह्या प्रश्नाचेर जाल्यार तांणी खासा ऑर्डिनन्स काडून हो विशय जाग्यार घालचो अशी आमची मागणी आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्ष मागणी करता सरकारा कडेन जावं गोवा बोर्डा कडेन, गोवा बोर्डा कडच्यान सरकारा कडेन येयली की खासा एक ऑर्डिनन्स काडचो हेजे खातीर आनी ही मांडावळ करची. तुमी एखादे जर शॉर्टकट रूट घेवपाक गेले, हाजे पयलीं तुमची खूब नाचकी जाल्ली आसा. तुमी म्युनिसिपल इलेक्शनाक आनी खंय परती नाचकी जाल्ली आसा तुमगेली. तुमी शॉर्टकट घेतात, कितें करतात आनी ताका लागून जेन्ना कोर्टान चॅलेंज जाता फाल्यां कोणी तरी तेन्ना तुमचेर सडसडीत थापट बसता ऑर यू हॅव टू रिट्रॅक्ट, तुमकां तें फाटीं घेवचें पडटा. सो ही त्या वेळाचेर फाटीं घेतना घडये कांय वॉर्डांतल्या कावन्सिलर एस्पिरंटाचो हें जाता, तांकां त्रास जातात ऑर तांकां कॉन्टेस्ट करपाक मेळना. सरकार पक्षाक त्रास जाता कित्याक तेंगेलें कितें केल्लें तें फाटीं घेतलें म्हूण. आज आमी 43,000 भुरग्यांच्या भवितव्याचो प्रश्न घेवन आयलात. सो वी कॅनॉट बी दॅट लिनियंट. वॉर्डाचें रिजर्वेशन न्ही हें, म्युनिसिपालिटीच्या वॉर्डाच्या रिजर्वेशना इतलो हो विशय लायटली घेवपाचो ना. This issue is very serious concerning 43,000 students. So we caution the government कि if required हातूंत भितर तांणी ऑर्डिनन्स जाय जाल्यार काडचो आनी ह्या भुरग्याच्या फुडार सुगूल करचो. म्हजो इश्ट दिलीप प्रभुदेसाय मुखार हे उलयता. प्रशांत बाबन सांगलें तशें
ही जे कॅन्सलेशन केल्या 10वीची आणि 12वीची परीक्षेची, ताका लिगल सेंटिटी किती आसा, कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅलिडिटी किती आसा हो प्रश्न आसा. 43,000 भुरग्यांक जी 10वीची म्हणजे 23,000 भुरग्यांक 10वीची आणि 20,000 भुरग्यांक 12वीची ज्यो सर्टिफिकेट्स मेळटल्यो त्यो सर्टिफिकेट्स लिगली व्हॅलिड आसतल्यो काय ना हो प्रश्न आमकां खूब व्हडलो दिसता. आनी आमकां हे गोंयच्या भुरग्याचो फुडाराक कांयच ताका त्रास जावपाक जायना हाचे खातीर आमी मागतात की गोंयच्या गव्हर्मेंटान स्टेप्स घेवचे आनी इमिजिएट स्टेप्स घेवचे. तशें पळयल्यार एक्चुअली गोंयचे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत किंवा एज्युकेशन डिपार्टमेंट हांचो हे एग्जामी कॅन्सल करपाक किंवा घेवपाक हातूंत कसलोच रोल ना. सीएमान येवन टीव्हीचेर अनाउन्समेंट केले किंवा ट्विटराचेर ट्वीट केले आसत, पूण एक्चुअली द गोवा बोर्ड इज एन ऑटोनॉमस बॉडी and the Goa board has to take these decisions. Goa board has to announce these decisions. त्या खातीर बोर्डाचे चेअरमॅनाचेर एक भयंकर मोठी जबाबदारी येता आसा की ताणें पळोवपाक जाय की ज्यो सर्टिफिकेट्स ताजो बोर्ड इश्यू करतले मुखार ह्या 10वीच्या भुरग्यांक आनी 12वीच्या भुरग्यांक, त्यो सर्टिफिकेट्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लायफ व्हॅलिड आसपाक जाय. आनी ह्यो व्हॅलिड आसपा खातीर ताका लिगल सपोर्ट, लिगल बॅकिंग जाय. आतां एक म्हत्वाची हांगा हालींच एक घडलें म्हणटा तें गोवा युनिव्हर्सिटीन जेन्ना एग्जाम्स कॅन्सल केल्यो, पोस्टपोन केल्यो, जे कितें केल्यो ते करचे पयलीं ताणें एक स्पेशल ऑर्डिनन्स काडलो. आतां गोवा युनिव्हर्सिटीचे एक्टांत अशी प्रोविजन आसा की युनिव्हर्सिटीचे एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान ऑर्डिनन्सीस काडपा जाता टू एमेंड ऑल दीस रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स घेवपाच्यो ना कितें, ह्यो पावर्स एक्टा भितर एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान दिल्ले आसा. आनी ते प्रमाणे एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिलान एक स्पेशल ऑर्डिनन्स काडलो रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम्स ड्युरिंग द कोविड-19 पॅन्डेमिक स्पेसिफिक, सो दॅट जे कितें एक्शन्स ते घेतले पॅन्डेमिका खातीर ते सगळे लिगली व्हॅलिड जातले. आनी हो ऑर्डिनन्स जो काडला तो ताणें रिट्रोएक्टिव्ह म्हणजे ऑपरेशनल फ्रॉम 15 मार्च 2020 केला. सो 15 मार्च 2020 नंतर जे कितें डिसिजन्स युनिव्हर्सिटी घेता रिगार्डिंग एग्जामिनेशन्स आर ऑल लिगली व्हॅलिड, वेदर इट इज कॅन्सलेशन, पोस्टपोनमेंट ऑर रिव्हिजन ऑफ असेसमेंट, इंटरनल एग्जाम्स, वॉट एव्हर इट इज. आतां अशे टायपचे कितें तरी गोवा बोर्डान करपा जाय आशिल्लें तांणी करूं ना. तांकां दिसलें की कितें तरी एक सर्क्युलर काडलो, एक नोटिफिकेशन केलें म्हणजे जातलें, जायना, आमच्या मतान जायना आनी आमी जे लिगल एक्सपर्टाक कन्सल्ट केला तांच्या मतान जायना. गोवा बोर्डाची एक्टांतय असो कसलोच प्रोविजन ना की ज्यो एग्जाम्स घेवपा जाय म्हणून एक्टा बरयल्ले आसा ताचेर कितें रिव्हिजन करपाचे गोवा बोर्डाचे खंयच्याच कावन्सिलाक पावर्स ना. सो उरता एकच उपाय म्हणटा तो हाजेर एक्ट एमेंड जावपा जाय. सो गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एज्युकेशन एक्ट जो आसा 1975 तो एमेंड जावपा जाय. सध्या असेंब्ली सेशनान ना, तो एमेंड जावपाक शकना म्हणून इमिजिएटली गोवा गव्हर्मेंटान मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाची गरज आसा. ती ऑर्डिनन्स गव्हर्नरा कडल्यान सायन करून घेवपाची गरज आसा आनी ताची मागीरच जे कितें पळय एक्शन ते घेतात रिगार्डिंग द एग्जाम्स, रिगार्डिंग कॅन्सलेशन, रिगार्डिंग रिव्हिजन ऑफ असेसमेंट मोडॅलिटीज, रिगार्डिंग इश्यूइंग सर्टिफिकेट्स, इवन सर्टिफिकेट्स ते इश्यू करतात ते लिगल जातले हे सगळे केले जाल्यारच. सो आमचो डिमांड आसा की इमिजिएट गोंयच्या भुरग्याचो फुडार सांबाळपा खातीर मुख्यमंत्र्यान इमिजिएट एक्शन घेवन हो ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाची गरज आसा. हो ऑर्डिनन्स जर प्रोमल्गेट जालो ना जाल्यार ह्या भुरग्याच्या फुडारा बद्दल आमी काय सांगता म्हणजे एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क उरतलो. सो आमची मागणी आसा, आमी रिक्वेस्ट करतात पयली इव्हेंच्युअली आमकां डिमांड करची पडटलें जर मिनिस्टरान सीएमान आयकलें ना जाल्यार की हो ऑर्डिनन्स प्रोमल्गेट करपाचे स्टेप्स इमिजिएटली घेवचे आनी कितेंय शॉर्टकट ताणें सोदचे न्ही which will put the future of these students in danger. ऑर्डिनन्स आता गव्हर्नमेंटान गव्हर्नमेंट एक्ट अमेंड करचो पडटलो. एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलान तें एक्ट करपा जाय ना, एक्टा भितर कसलोच प्रोविजन ना. सो एक्टच अमेंड करचो पडटलो. Whatever is necessary to be amended, it has to be amended in the act. Correct. The Goa board has to move a file to the government saying that due to pandemic हे जावपाक शकना. So act बदलपा जाय, एक्ट्या भितर बदल करपा जाय. That Goa board will have to tell the government. Accordingly, government has to act on that.
get a ordinance promulgated. This is ordinance which will have to be passed in the next assembly session जे जावपा जुलयात आणि तेन्ना मागीर तो act amend तो act pass करचो गव्हर्नमेंटान आता जे स्टेप्स घेतला पळय दो सीएमान जो अनाउन्स केला दिस इज एंटायरली डोमेन ऑफ गोवा बोर्ड आणि गोवा बोर्डा भितर अप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी आसात एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल आसा जनरल काउन्सिल आसा इनफॅक्ट तांणी डिसिजन ईसीन घेतिल्ले म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिलान आणि आय नो दॅट की इट इज ऑल्सो रॅटिफाईड बाय द जनरल काउन्सिल ऑफ गोवा बोर्ड regarding 10th standard examination. I do not know about the 12th standard, but 10th standard, it is the decisions taken by Goa board have been ratified by the general council, which is the highest decision making body of Goa board. So आमकां दिसता की त्या दृश्टीन तांणी पावलां मारची हें मुखाल्लें लिगॅलिटी घेवपाचो जो इशू आसा तो इमिजिएटली घेवपाचो CM education minister हय सीएम एजुकेशन मिनिस्टर kind of ना गोवा बोर्ड इज ऑटोनॉमस autonomous body. Otherwise there will be no legal sanctity for all this what they are doing. Legal sanctity aspana that. So it is up to the CM now to call upon the board chairman and to advise him to move the file and get the necessary steps taken.